السلام عليكم ومرحبا بكم في ليفان سيدي بالعباس. اليوم درت لكم اون فيديو سبيسيالمون باش نبريزونتي لكم لا نوفيل سكوتر تي 12 اللي ولات نسموها ليبرتي 12 سي. دونك راها دخلت، راها وصلت سور نو ماغازان، واليوم غندير لكم لي فيديو. و افون دو كومونسي ماذا بيا نريميرسي لي جون اللي راهم يتبعوني في لي فيديو وراهم يعطوني بلوس اونفي باش ندير بلوس دو فيديو باش نوري لكم لي نوفو موديل اي لي كاركتيرستيك اللي كاينين. دونك راها دخلت، رانا نقرعوها دوبوي جوان، دخلوا 4 موديل. دونك اليوم غادي نديرو سبيسيالمون بور لا 12 سي، لا ليبرتي 12 سي anciennement appelée T12. دونك نهضروا un petit peu sur le modèle واش بدلوا فيها لي كولور اللي كاينين et un petit peu sur la motorisation. Donc je vais commencer un petit peu pour vous voir la présentation. Donc تابعوني معايا. Donc ها هي la nouvelle T12 la 12C. Un petit tour de présentation, تشوفوها voilà من l'avant comment elle est. Sur le côté هذا le modèle la présentation c'est le modèle rouge tatouage. من بعد نولي نحكي لكم على لي كولور ولي tatouages اللي كاينين. D'accord. Donc ها هما un petit peu من l'avant, l'arrière et sur l'autre côté. Donc نهضروا un petit peu sur le carénage extérieur. Donc غادي تشوفوا باللي par rapport à l'ancien T12 l'avant راه قاعد تبدل. Donc رانا نبدلوا من les feux ronds à des feux carrés كيما حنا عيطوها مغلوطه. Voilà. Le carénage, le protège تاع الكاريناج ثاني تبدلوه، راه plus fin plus. انا بالنسبه ليا شباب على الاول. D'accord. ثاني on peut voir باللي on passe d'un compteur digital à un compteur analogique. Après كل واحد وكيفاش. انا يعجبني بزاف هذا الكونتور باسكو شغل يعطيك لي في تاع لونسيان كونتور نيميريك، لا جوج ديسونس، كلينيوتون تاع تاع الكود فار. Et on peut voir ici une petite lumière, une petite veilleuse ABS. هذه كي دير الكونتاكت تشعل. هذه من les nouveautés. Dans l'ensemble l'arrière on garde un petit peu la même caractéristique تاع la T12, le même bas de caisse, le même siège. هنا une modification كان بكري فيه porte bagage ولا porte main, enfin repose main ولا وين كتشوفوا الباساجي. on peut constater ثاني باللي le feu arrière تبدل. pour moi ضو الفو arrière خلاني بلا ما بقيت ما نقول ما شاء الله شباب بزاف. on peut constater que malheureusement on passe d'un clignotant LED à un clignotant normal. Pour l'aspect. On peut constater le rajout d'une prise 12 volts. ما كانتش كاينه في التي 12 زادوها في السي 12. لافونتاج ثاني مع هذه كو كان لا بريز وجاي معاها دوك بعد نوريكم. جايين معاها دو بريز، اون بريز يو اس بي اون بريز انيم سيجار. جايين معاها كيما هكا. فوالا. فوالا. ثاني في لافون on peut constater حاجه لاجو دو ليد. ها هنا. Donc بعد نديرلكم كونتاكت تشوفوه. ça donne vraiment bien. هذا c'est pour l'aspect extérieur. نهضروا un petit peu sur les couleurs. Donc كاينه 8 couleurs. كاينه 4 couleurs simples unies. Donc le rouge, le noir, le blanc et le bleu. ديت كي نقول لك اوني سيتادير بلا تاتواج ما فيهش هذا التاتواج. وربعه تاع لي كولور rouge, bleu, noir et blanc بالتاتواج هذا. دونك كان 8 موديل اون تو، 8 تاع لي موديل بلي كولور يتبدلوا. هذه بارابور ا سا. واش قد نقول لكم ثاني حاجه دوماج. جو تروف سا دوماج. جوغي بيان ايمي يديروها كو يزيدونا الفران ديكس اغيير مي قعدت كيما تي 12 طومبور. دونك عندنا ان فران ديسك دان ديامتر تاع ان فري تاع ان ديامتر فيه نشوف ان تي بي ما فيش تاع 150 ملم. ان ديسك تاع 150 ملم. et l'arrière on garde la même configuration des freins tambour. هذه pour le système de freinage malgré كان l'ABS. كان هضرنا على les couleurs.
تاني حاجه عجبتني اللي زادوها في كاع لي موديل، لي 4 موديل اللي دخلوا حاجه شابه. داروا كيما لي موطو جابونيز، دونك يا بلو ما بقاتش الفيوز تاع تشعل الفيوز زي كود. راك تشوفي بلي سي اوتوماتيك، دونك غير دير لو كونتاكت تاعك لي فيوز يشعلوا والفوتجور يشعلوا، دونك طول طون الضو شاعل عندك. انا بالنسبه ليا حاجه مليحه باسكو داخله في لا سيكوريتي، داخله في السلامه، اون ساشون كو دوبوي كنت تبعوا القانون انترناسيونال دوبوي جو كخوا 95 ولا 2000، جو كخوا دوبوي لي زاني 2000 il est obligatoire que les motos يشعلوا الضوء تاعهم. وميم في لي موتو ريسونت كاع الضوء اوتوماتيك كيما دوك في الوطا لي فو دو جور يعيطوا لهم. دونك جو تروف بيان كو ليفان سا مونتر كو ليفان راها دير حاجه تو سكي سيكوريتي، و جابريسي بوكو اللي داروا لنا هذا الضوء. من نهار اللي زادوا من نهار اللي داروا لي كاس اومولوغي راهم غير يزيدوا في لا سيكوريتي هادو لي فو دو جور. نهضروا على لا موتوريزاسيون ا ماتنون. لا موتوريزاسيون اون باس دان موتور 125 سي سي 125 سي سي الى محرك 150 سي سي، donc plus de puissance. هذا الموتور il affiche une vitesse maxi على حسب لو سيت اوفيسيال، يزيد une vitesse maxi تاع 120 km/h. on garde toujours le même refroidissement à air، تبريد بالهواء ماشي بالتبريد بالماء. ويعطي une autonomie راهم يقولوا sur le site internet تاعهم officiel que un plein fait هذه لا سي 12 تعطيك une autonomie تاع 112 km بلا ريزيرف. donc pour un plein تعطيك 112 km تاع autonomie. Je trouve ça bien pour un scooter تاع les villes، donc تشقى به نورمال. هضرنا على الموتور، هضرنا على لي فرين ديسك، هضرنا على لي لوميير اوتوماتيك، هضرنا على لي فولاد افون اريير، هضرنا على لومسيغار لوتونومي. دونك تبقى لنا ماتنون كو نوريكم اون بلان ديماراج واش دير. Donc voilà, je continue la vidéo. Donc on va mettre le contact. Donc bismillah, هاد contact. Déjà vous voyez le voyant شعل تاع l'ABS. تاع l'ABS و غادي ندير لكم ديماراج. ندوز نعطيكم لافون تاع دروك، لافون تاعها كي دايره. فوالا من لافون كيفاش دايره. راك تشوفوا لي لاد. بور لا فيوز ولاد غير دير الكونتاكت يشعل، مي لو فاق حتى ديماري الموطو باش تشعل. دونك راك تشوفوا فيها. فوالا زين نعطيكم من لاغيير افون دو لا ديماري. ها لاريير ما شاء الله. دونك نسيي ندير لكم لو فران ستوب باش تشوفوا. فوالا بور لو فران ستوب. فوالا و ماتنون اون فا ديماري لا موتو. بسم الله. Premier démarrage. Voilà, voilà, il y a tous les phares allumés. أنا جو تروف بلي موتور 150 في لا سي 12 مع خفيفة و elle prend pas de place. غادي ما شاء الله غادي الموتور فريمون ما يتعبش. ها ميم سا فا ايدي لي جون. فوالا هاو الكونتور كيكون شاعل في ديتريس. نوريك un petit peu le moteur. سمعكم. Voilà. Donc voilà la nouvelle C12. بالنسبة ليا vraiment c'est une bonne moto. C'est une bonne moto. Et Inch'Allah demain Inch'Allah essayer de comme d'autres vidéos تاع لا سينا غادو Inch'Allah. Donc نبعث la vidéo ou voilà هذه هي pour le moment. Pour le prix affiché sur le magasin تاع عين تموشنت وسيدي بالعباس il est de بتشوفوه 16 مليون 500. 16 مليون 500 فيها كاسك معاها لا عام اسيرونس. لا بروميير فيدونج elle est gratuite و une année de garantie. عندك عام لاسيرونس، عندك الفيدونج الاولى باطل، عندك كاسك اومولوغي معاها، وعندك اون غارونتي تاع اون اني بور 16 مليون 500. 16 مليون 500 فوالا. دونك مرحبا بكم و كما قال شكرا على لي سوتيان تاعكم وعلى لي جام وعلى لي فيو. بارطاجوا هاد لا فيديو
وهكا راكم تعطوني بلوس اونفي باش ندير دوطرو فيديو ونعطيكم المعلومات اللي كاينين. دونك كتر خيركم، ميرسي بوكو، وكما قال الى الحلقه المقبله، شكرا.